आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, एक छोटी सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आजकल बड़ा इनको बुखार चढ़ा हुआ है। ये 7 सितंबर 1974 की कार्रवाई का। तो ये यहाँ इन्होंने एक क्लिप लगाया है जिसमें ये बता रहे हैं जी, बरेलवी और देवबंदी और जमात इस्लामी के जो है वो मिक्स पौध मिलकर कोई ख़त्म नबूवत की कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम अक्सर लोगों को समझाते रहते हैं कि ये अक्सर में एक दूसरे को सब काफर, मुर्ताद, जिंदीक, इस्लाम से खारिज वगैरह मानते हैं, ख़त्म नबूवत का मुनकर मानते हैं। सब की अलग अलग ख़त्म नबूवत है। तो अभी ये सबसे आगे इन्होंने किया हुआ है, चूंकि बरेलवी अक्सरियत में है, तो ये एक सियासी स्टंट के तौर पर उनका भी कोई मौलवी अंदर शामिल करके उसको आगे कर देते हैं कि देखें जी बरेलवी भी हमारे साथ है। हालांकि हकीकत में बरेलवियों के इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने देवबंदियों को ख़त्म नबूवत का मुनकर, काफर, मुर्ताद, जिंदीक वगैरह इस्लाम से खारिज कहा हुआ है। और कोकम नदानी बड़ा मशहूर बरेलवी मुनाजर टाइप बंदा है और मुल्ला है, तो ये भी इनको काफिर कहता है, जिसकी वीडियो का क्लिप हमने साथ लगा दिया है, वो आप देख लें। और अगर ये इस प्रोग्राम में शामिल होता है और ये सारे देवबंदी, वहाबी, जमात इस्लामी के जो मिक्स ब्रीड है मिलकर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम करती है, तो ये एक मुनाफकत होगी कि वहां जिनको ये काफिर कहता है उन्हीं के अंदर बैठकर ये अहमदी मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम करे और उनके खिलाफ कुछ ना कहे जिनको ये अपने इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के फतवे के मुताबिक काफिर, मुर्ताद, जिंदीक और इस्लाम से खारिज और ख़त्म नबूवत का मुनकर मानता है। तो अभी आइए वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कोकब नूरानी साहब देवबंदियों को क्या समझते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। दिया को ये ना समझे कि हम अपनी तरफ से कहते हैं, ये उसकी असल इबारत मौजूद है। इसको उनकी नई जो उसमें तालीफात रशीदिया में भी इसमें भी देखा जा सकता है जी। नंबर 8, खातमन नबीयीन का माना आखिरी नबी समझना। अवाम का ख्याल है इल्म वालों के नज़दीक ये माना दुरुस्त नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी अगर कोई नबी पैदा हो तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। तहज़ीर अन्नास सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 25। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इनकार। किताब का नाम तहज़ीर अन्नास, ये मोहम्मद कासिम साहब बानी दारुल देवबंद लिखा हुआ है। मतबा कासमी देवबंद में ये किताब छपी है। गालिबन इस पर पहले सफ़े पे कहीं सने तबाअत यानी किस सन में छपी है शायद नहीं है, ये देख लें। इसके सफ़ा 3 पर साफ तौर पर लिखते हैं, आवाम के ख्याल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलाम का लफ्ज लिखा है यानी शॉर्ट करके, हालांकि खुद कहते हैं इस तरह लिखना बेअदबी है। खुद लिखते हैं खातम होना बई माना है कि आपका जमाना अंबियाए साबिक के जमाने के वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, ये क्यों कर सही हो सकता है, यानी ये कैसे सही हो सकता है। यानी उन्होंने खुल्लम खुल्ला खातमुन नबीयीन के माने आखिरी नबी होने का इनकार किया। और ये मेरा नहीं, खुद उलमाए देवबंद का फैसला है कि जो खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी न माने वो काफिर है। और लेकिन अपने इस बड़े को वो कुछ नहीं कहते। ये फतवा तो देते हैं कि जो खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। खुल्लम खुल्ला लिखा है काफिर है, मगर अपने इसको नहीं कहते हैं। तो क्या ये अदल है, क्या इंसाफ है? एक शख्स को सिर्फ अपने ताल्लुक की वजह से बचा लेना, ये ईमान और कुफ्र का मसला है, नबी पाक की इज्जत का मसला है, कुरान और इस्लाम की सदाकत का मसला है। तो गोया हम ये साबित करें कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इन लोगों की इज्जत है। तो अगर ऐसा ही ख्याल है तो फिर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि देवबंदी और बरेलवी इख्तलाफ जो है, असल लफ्ज तो सुन्नी और वहाबी था, ये अब देवबंदी उन वहाबियों की एक शाख बन गए और इन्होंने सुन्नियों को बरेलवी कहना शुरू कर दिया। हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारा बरेली, हम पाकिस्तान में है, कोई कहीं का कोई कहीं का, जो बरेली का रहने वाला हो वो बरेलवी कहलाए। मगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से अगर हमें बरेलवी कहते हैं तो क्या मतलब वो हमारे और हम उनके
ہم مسلک ہے، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر بریلوی کہتے ہیں تو یہ پہچان کے لیے ہے، ہرگز یہ نہیں کہ بریلوی کوئی فرقہ ہے. اہل سنت و جماعت ہیں ہم لوگ، ہم کوئی فرقہ نہیں. تو اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کھلم کھلا اس بات کا انکار کیا. اب اس کے بعد ان کا دوسرا، یہ ساری کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے جگہ جگہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے. چنانچہ لیجئے یہ صفحہ نمبر 25 اسی کتاب کا صاف طور پہ لکھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، پہلے تو اس کو ممکن مانا کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے. بالفرض کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ناممکن ہے وہ ناممکن ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالفرض اس لکھنے والے کو 100 جوتیاں ماری جائیں چوک میں کھڑا کر کے تو بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ بالفرض اس شخص کی گردن پر چھری چلا دی جائے تب بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے پھر بھی اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو وہاں تو چون چنا کے کرنے لگ جائیں گے. یہ صاف لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ مانی کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے. پہلے خاتم النبیین کے معنی ہی آخری نبی کا انکار کیا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے. تو واضح طور پر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا. اور اس سے اگلا صفحہ کون سا تھا؟ ایک حوالہ جی، ایک 25 تھا، ایک حوالہ اور بھی ہے، یہ لیجئے جی، یہ صاف طور پہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 13 پہ. بلکہ اگر بالفرض آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی کوئی اور نبی کہیں ہو تو کہتے ہیں حضور خاتم رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خاتم کا معنی ان کو آخری تسلیم نہیں ہے، انہوں نے خاتم کے معنی افضل ہونے کے یا جو بھی لیے ہیں، اور ان میں اور پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. قادیانیوں میں وہ بھی یہی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں افضل نبی ہے. تو پھر ان میں اور قادیانیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ گویا انہوں نے یہ کتاب لکھ کر قادیانیوں کی حمایت کی، ان کو موقع دیا. چنانچہ یہی کتاب لے کر جب بھی وہ قادیانی آتے ہیں تو ان وہابیوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو اس کتاب میں 3 حوالے میں نے پڑھ کے سنا دیے جو اس میں لکھے ہیں، یعنی یہ کہ یہ حوالے ہرگز غلط نہیں، اصل کتاب سے دکھا دیے. نمبر 9 کی عبارت یہ ہے